शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोहिर्द्यूतचतुर्भिस्मृतिकमणिभार्यामक्षयमालां दधानाः हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशुभ्रस्फटिकमणिनिभा भासमाना समानाः सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ श्रीं ह्लीं ज्योतिर्ब्राह्माय नमः। ॐ श्रीं ह्लीं मेधादक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।